Kena tapi lur. Diamput. Langsung salto aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nur, hari ini saya mau mancing bersama Mas Fajri Santoso. Tuh orangnya ada di belakang saya. Halo, hadir. Nah, itu umpane wonge. Itu umpane iwak. Oke, lanjut. Ayo, kuy, ayo. Masya Allah. Udah lur, kena lur. Ayo. Umpan udang lur, nya kuwi. Harus garing di sini kono. Kono. Iya. Komi kamu? Iya. Kan sudah kono. Kalau itu garing, tak mau mana. Ayo. Weh, kena loro-loro nih kuwi lur. Nyantol kabeh. Tak silit-silite nyantol. Lumayan digoreng. Aduh. Meneng lo tuh. Angkrek. Ayo, kuwi lho. Kemek ya lho. Ku sing umpan lumut tibake digoreng meneh. Umpane lumut malah gampang entukan. Tangan gue deh. Hah? Bro. Diantar kan. Dure kayak mulek ya. Ayo, kuwi, apa nah kuwi? Aduh. Kena tapi lur. Diamput. Langsung salto aku. Kilo, Pak.